السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مقدس اسپیکس۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بٹ کوائن کے بارے میں اور RFID کے بارے میں اور ان کا دجال کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صہیونی دجالی قوتیں دنیا میں ون ورلڈ آرڈر کو قائم کرنا چاہتی ہیں اور اسی لیے ان کا ایک نیا منصوبہ ہے دنیا کو معاشی نظام میں جکڑنے کا، جو ہے بٹ کوائن کرپٹو کرنسی۔ یہ دنیا میں دجالیت کا ایک نیا معاشی نظام قائم کیا جائے گا بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کے ساتھ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سیاسی اور معاشرتی تبدیلیاں کی، ان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا۔ اس کے بعد ہمارے موسموں کو بھی جنگی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کنٹرول کیا گیا کہ جہاں پہ چاہیں بارشیں آ جائیں، جس علاقے میں یہ چاہیں تو سیلاب آ جائے اور اگر چاہیں تو ہیٹ سٹروکس وغیرہ پیدا ہوں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہارپ ٹیکنالوجی وغیرہ میں۔ اور اسی طرح دنیا کی معیشت پہ کنٹرول کرنے کے لیے بینکنگ سسٹم کو متعارف کروایا گیا اور اب یہ سسٹم بھی چینج ہونے جا رہا ہے ود دا بٹ کوائن کرپٹو کرنسی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے دنیا کے اندر سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد امریکہ میں پہلی دفعہ سونے اور چاندی کا ایک امریکی ڈالر ایک سٹینڈرڈ دریافت کروایا گیا۔ اس کے بعد کسی اجازت نہیں تھی کہ وہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کر سکے۔ اب کاغذ کی کرنسی کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا ہے تاکہ عالم انسانیت کو پوری طرح ڈیجیٹلی ون ورلڈ گورنمنٹ میں جکڑا جا سکے۔ اب ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے کا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے بٹ کوائن کرپٹو کرنسی۔ یقیناً بہت سے لوگ ہم میں سے بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کے نام سے واقف ہیں اور ان کو مائن بھی کرتے ہوں گے۔ آج ہم بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کا تھوڑا سا پروسیجر بھی دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ دجالی معاشی نظام دنیا کو اپنے اندر جکڑ لے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس دجالی کرنسی کے دنیا میں پھیلتے ہی RFID کا انسانی شناخت کا جو نظام ہے وہ بھی لاگو کر دیا جائے گا۔ جو آپ نے بہت ساری آپ نے کنسپیرنسی تھیوریز بھی سنی ہوں گی چپس کے حوالے سے، تو جیسے ہی ایک دجالی کرنسی دنیا میں پھیل جائے گی وہ چپس بھی لوگوں کے اندر انسٹال کرنا شروع کر دی جائیں گی اور دیز چپس آر لائک آور ID کارڈز، جس کے اندر ہماری ساری ڈیٹیلز موجود ہوں گی۔ لیکن آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم بٹ کوائن کرپٹو کرنسی تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک آن لائن کرنسی ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں، یعنی کہ روپیوں کی طرح ہم اس کو تھام نہیں سکتے اور نہ ہی ہم اس کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کرنسی کو بنانے کے مقاصد کیا ہیں، اس کو بنایا کس نے، یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور آگے چل کر اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ اس کرنسی کے مالک کے بارے میں بہت ساری متس ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ کے مطابق جو ہے وہ اس کو ایک جاپانی نے متعارف کروایا اور کچھ کے مطابق یہ چند افراد پر مشتمل ایک گروپ ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس کا جو بانی ساتوشی ایک جاپانی باشندہ ہے جو 5 اپریل 1975 کو پیدا ہوا، اور بہت سارے کے خیال میں یہ ہے کہ یہ جاپان کے ان افراد میں شامل ہے جن کے آباء و اجداد جاپانی نہیں بلکہ امریکی ہیں۔ بہرحال اس کے جو اس کا مالک ہے، اس کرنسی کو بنانے والا، اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک انفارمیشن کسی کے پاس موجود نہیں ہے اور اس سارے مخمسے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی صہیونی دجالی قوت کار فرما ہے جو دنیا کے پورے معاشی نظام کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کرنسی کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ اس کرنسی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی کرنسی جو موجودہ بینکنگ سسٹم کی کنٹرول میں نہ آتی ہو اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کم سے کم ٹرانزیکشن فیس میں ارسال کیا جا سکے یا بھیجا جا سکے۔ بنیادی طور پر یہ ایک آن لائن کرنسی جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی، اور آپ اسے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آپ کسی بھی بٹ کوائن کو خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں، اور آپ کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خفیہ ہوتی ہیں۔ صرف اس کا علم آپ کو ہوتا ہے یا اس بندے کو جس کے ساتھ آپ یہ ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی تیسرے انسان کو، کسی تیسرے فرد کو اس تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔
बिट कॉइन क्रिप्टो करेंसी की बनावट को समझने के लिए मौजूदा करेंसी की बनावट को समझना होगा। मसलन इस वक्त जो रकम हमारी जेब में मौजूद है वो रुपये, दिरहम, डॉलर, पाउंड या किसी भी शक्ल में मौजूद है, यानी कि ये करेंसी मादी तौर पर अपना वजूद रखती है। हम इसको हाथों में लेकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसका रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास महफूज होता है। हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास महफूज होता है। लेकिन बिटकॉइन के सिलसिले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता और ना ही इसकी ट्रांजैक्शंस का पता लगाया जा सकता है कि ये किसको और कहाँ भेजे गए। इस करेंसी की कीमत जो है वो इसकी डिमांड के ऊपर बेस करती है कि जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड होगी इस करेंसी की, उतनी ही ज़्यादा इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। और शुरू में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन ₹1 के बराबर थी, लेकिन आज जो है वो रोज़ बरोज़ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है और आज तकरीबन मिलियंस में इसकी कीमत है एक बिटकॉइन की। अब बिटकॉइन को हासिल करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप अपनी कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस किसी को देते हैं और बदले में आपको कोई दूसरा पर्सन बिटकॉइन देता है, या दूसरा तरीका जो है वो इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, वो ये है कि आप माइनिंग करते हैं। माइनिंग क्या होती है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ के बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवाई जाती हैं और इन खिदमात के सिले में कंप्यूटर के मालिक को चंद बिटकॉइन इनाम में दिए जाते हैं। इसी तरह रोज़ नए बिटकॉइन जो है वो वजूद में आते हैं। लेकिन बात यह है कि इन बिटकॉइंस को शुरू में माइन करना बहुत आसान होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इनको माइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर वो ज़्यादा हो जाते हैं उसके मुकाबले में जो आपको बदले में बिटकॉइंस मिल रहे होते हैं। And now the question arises that why Bitcoin is so secure और so private। तो बात यह है कि बिटकॉइन का जब भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो जो ट्रांजैक्शन करने वाले 2 पर्सनस के अलावा कोई भी तीसरा पर्सन इसकी ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी एक जगह पे जमा नहीं होती, बल्कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ डेटाबेस जिन्हें ब्लॉक चेन भी कहा जाता है उनमें मौजूद होती हैं। इसलिए कोई भी हैकर या एक सर्वर या डेटाबेस को हैक करके इसका डाटा नहीं चुरा सकता, क्योंकि जो अफराद माइनिंग के ज़रिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करके बिटकॉइन हासिल करते हैं, दरअसल ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं ये बिटकॉइन के वजूद का एक रिकॉर्ड होता है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए जमा या स्टोर किए जाते हैं। उन्हीं हिस्सों को ब्लॉक चेन कहा जाता है, जहां बिटकॉइन के तमाम लेन देन का डाटा स्टोर होता है, जबकि फेसबुक, ट्विटर, बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका डाटा एक ही जगह पे होता है जिसे हैक भी किया जा सकता है। ब्लॉक चेन को तोड़ना या उस तक रसाई हासिल करके हैक करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। इसके अलावा किसी भी इंसान के बिटकॉइंस जिस वॉलेट के अंदर महफूज होते हैं वो उसे एक पासवर्ड लगा के सेव करता है, और जिस सेल फ़ोन से ये सारे काम कर रहा होता है उसमें उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन और मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं होता, इसलिए कोशिश के बावजूद भी कोई उसका खोज नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि जो शख्स किसी के साथ ट्रेड कर रहा होता है उससे भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में कोई इल्म नहीं होता। यही वो खसूसियात हैं, यही वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका फ़ायदा इस वक्त दुनिया भर के तमाम मुजरिम जो माफिया है वो उठा रहे हैं। इसमें ड्रग माफिया भी आ जाता है, सोने का माफिया भी आ जाता है, इंसानी स्मगलर्स माफिया भी आ जाता है, और इसी तरह अब मंशियात, अगवा, ब्लैकमेलिंग, असलहे और फवाहिश की तमाम डील बिटकॉइंस में हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मंशियात और स्मगलिंग की डीलिंग की जाती है, तो वहाँ पे जो डीलिंग है वो भी बिटकॉइंस की फॉर्म में की जाती है। और उसके अलावा इस जाली करेंसी की जो डिमांड है वो इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इसको माइन करना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। और अगर हम इस करेंसी की स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें तो ये करेंसी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है।
क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हर रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए और इसके अलावा हमारे पास जो करंट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई भी बैंकिंग सिस्टम या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कंट्रोल नहीं कर रही, इसलिए इसके नुकसान के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मसलन अगर आपने एक दिन में 10 लाख रुपए का एक बिटकॉइन ख़रीदा तो मुमकिन है कि अगले दिन उसकी कीमत 50,000 हो जाए, लेकिन बात यह है कि इसकी कीमत गिरने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस करेंसी के थ्रू RFID चिप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो मिस्र और दीगर अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये तमाम मंसूबा आलमी सहयूनी सीसा गरों का घड़ा हुआ है, जिसके ज़रिए एक चिप RFID का मुतारिफ़ करवाना है। और RFID हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। दिजाली मंसूबे के मुताबिक एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी जिसे इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। इस चिप में इंसान की तमाम ज़ाती मालूमात, पासपोर्ट, बैंकिंग अकाउंट्स, तालीमी रिकॉर्ड, हत्ता कि हर चीज़, उसकी सारी इंफॉर्मेशंस इसके अंदर महफूज होंगी। मसलन अगर इस RFID चिप के होते हुए जब कोई किसी कंपनी में नौकरी करने जाएगा तो उससे उसकी चिप को स्कैन करके उसकी सारी इंफॉर्मेशंस को ले लिया जाएगा। और इसी तरह अगर कोई सेलिंग या परचेजिंग के लिए किसी मार्केट में जाएगा तो जिस इंसान के जिस हिस्से में ये चिप होगी उसे स्कैन करके मतलूबा अशिया की कीमत की अदायगी ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए की जा सकेगी। और अगर कोई इस सिस्टम के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करेगा तो उससे बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, उसे कैद में भी डाला जा सकता है। और इस RFID चिप के होते हुए इसके पास खाने की कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो उन दिनों कोई भी चीज़ ख़रीदने का एक ही रास्ता बचेगा और वो होगा RFID। यही असल में वो निशान है जिसे आलमी सहयूनी दिजाली लॉबी मार्क ऑफ द बीस्ट कहती है, यानी कि दिजालियत का निशान। इसलिए बिटकॉइन को समझने के लिए RFID के निज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है और इसी तरह इसके पीछे छुपा हुआ भयानक मंसूबा जो है हम उस तक पहुंच सकते हैं। ये RFID असल में एक बैंक अकाउंट की तरह होगा जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा और गवर्नमेंट जब चाहेगी किसी भी इंसान के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेगी। मसलन आजकल जैसे हम मोबाइल फ़ोन का कार्ड ख़रीदते हैं तो जैसे उसको लोड किया जाता है तो असल मालियत के आने से पहले ही टैक्स को काट लिया जाता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी आगे चल के इसी तरह के मुख्तलिफ टैक्स लगा के किसी को भी आसानी से भिखारी बना दिया जाएगा, यानी कि किसी भी टैक्स मुख्तलिफ लगाए जाएंगे और उन टैक्स की मद में जो है वो पैसे काट लिए जाएंगे। इसीलिए इस बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी को दुनिया में राइज करने के बाद RFID सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसके बाद जिस किसी ने भी इस दिजाली निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई उसे चंद मिनटों में गुर्बत से दो चार कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास होगा। यूँ इंसान को जो है वो शैतान का पैरोकार बनने पर मजबूर किया जाएगा और दुनिया पर दिजाली हुकूमत यानी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर जिसका मरकज़ अमेरिका की बजाय यरूशलेम में होगा वो कायम किया जाएगा। शुरू में इस चिप को इंसानों के लिए एक फैसिलिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। हमेशा से ऐसा होता आ रहा है, हर चीज़ को हमें हमारी ज़रूरत बना के दिखाया जाता है, असल में वो हमारी ज़रूरत होती नहीं है। उसको हमारे लिए एक फैसिलिटी के तौर पे दिखाया जाता है और उस चीज़ के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने कंट्रोल में किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह आज भी हम जो है वो हमारा कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है, बल्कि इस तरह के सिस्टम्स के हाथों में है। और इस बिटकॉइन या इस RFID के आने के बाद जब हम लोग इसके आदी हो जाएंगे तो फिर इसको हमें जो है वो इसका ग़ुलाम बना दिया जाएगा। तो उसके बाद इसका असल इस्तेमाल यानी दिजाली मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आपकी छोटा सा सिनेरियो, अगर आपकी छोटी सी ये जो वीडियो है इसके अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आप इसको माइंड में रखें तो आपको पता चलेगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि किस तरह से लोग मजबूर होंगे दिजाल की पैरवी करने पे, दिजाल को रब मानने में लोग मजबूर हो जाएंगे। अब आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि किस तरह से दिजाल जो है वो किसी को भी जो है वो उसे
کھانا چھین سکتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ دجال کہے گا تو بارشیں ہو جائیں گی، دجال کہے گا تو لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہ فصلیں اگانا شروع کر دیں گی، اور اگر کوئی اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ ان کے اوپر قحط پڑ جائے گا اور وہ ان کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا، اور جو لوگ اس کی بات مانیں گے وہ ان لوگوں کو اپنی جنت میں ڈال دے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی طرح کے سسٹمز کے تھرو ہو۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا گیمنگ کے اندر سے اور ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک یا سوشل میڈیا کے اوپر فضول ٹائم ضائع کرنے کی بجائے ذرا اپنی آنکھیں کھولیں، تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے کہ دنیا میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آپ قرآن کا اور حدیث کا علم ضرور حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماضی اور مستقبل کے سارے حالات بیان کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے۔ بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جتنی بھی دجالی طاقتیں ہیں، ان سب کے جو پلانز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کے ذریعے ہم پہ آشکارا کر دیے ہیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان آخری وقت کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کا تسلی کے ساتھ اور غور و فکر کریں، اس کے اوپر آپ ان کا مطالعہ ضرور کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کے سسٹمز آپ کے اوپر لاگو کیے جا رہے ہیں آپ کو دجال کا یا شیطان کا پیروکار بنانے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری انفارمیشنز ملی ہوں گی، آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ آخر میں ٹرائیبیوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہفت روزہ ایک میگزین ہے ملت ندائے، اس کے ایک تجزیہ نگار ہیں انیس الرحمن، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جتنے بھی انفارمیشن شیئر کی گئی ہیں وہ ان کی ایک ریسرچ سے لی گئی ہیں۔ اور مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔